si on parle de la culture russe, de la spiritualité russe et de l'art russe traditionnel, bien sûr, on pense aux icônes. Donc les icônes étant, enfin, si vous voulez, un type d'art très particulier au pays dit pays de la chrétienté orientale. Et là, il y a surtout une très belle icône dont je voudrais vous parler, ne serait-ce que déjà pour sa robe, son revêtement, sa risa, en argent, avec des perles, des pierres semi-précieuses, mais également pour son type dit iconographique, parce que ce type-là de représentation de la Sainte Vierge, on l'appelle ça la Mère de Dieu aux trois mains. Et en fait, il y a toute une histoire derrière de l'apparition de ce type d'icône, liée en fait à l'histoire de la religion, de la chrétienté orientale. Donc tout se passe dans l'Empire byzantin et en guerre contre le califat de Damas. Et en fait, l'Empire est ravagé par l'iconoclasme. Et un grand théoréticien, théologue et théoréticien qui défend les icônes, c'est Jean Damascène, qui est le premier ministre du calife. Et en fait, il a été calomnié et du coup, sous l'ordre du calife, sa main droite lui a été coupée. Et la légende veut que Jean Damascène, en priant devant une icône de la Sainte Vierge, il retrouve sa main coupée. Et du coup, par conséquent, Jean Damascène a fait placer un ex-voto sur l'icône devant laquelle il priait la Sainte Vierge, donc sa main droite coupée sous l'ordre du calife, et cette image donc d'une main, celle qui lui fut miraculeusement rendue par la Mère de Dieu. Donc l'ex-voto fut plus tard représenté sur toutes les répliques de cette icône qui est devenue ainsi un nouveau type d'icône de la Mère de Dieu. Et on voit donc la représentation d'une troisième main ici en bas. Donc c'est pour cette raison-là qu'on appelle ce type la Mère de Dieu aux trois mains. Cette icône était très prisée et vénérée par les Russes, chez les Russes, ce type d'icône. Et puis, il y a aussi, on peut dire aussi que comme travail même, comme époque, c'est extrêmement intéressant. C'est un travail de Yaroslav en Russie, 1830. Et il y a toute une histoire intéressante derrière cette icône. En fait, il paraît elle avait appartenu à une certaine Matrone Fyodorovna Soboleva à Yaroslav, qui était la femme d'un grand marchand de Yaroslav qui faisait surtout le commerce des vins, y compris des vins français en Russie, en toute Russie, pas seulement en Yaroslav. Voilà donc une très belle icône avec ce revêtement, cette risa magnifique qui avait appartenu à une marchande donc de Yaroslav, dont le portrait on peut admirer de nos jours dans la galerie des Beaux-Arts de Ярославль. И вот эта замечательная икона, которую я представляю в иконографии, получила название иконографического типа Божьей Матери Троеручицы. Почему Троеручица? Существует целая легенда, связанная с историей иконоборчества в Византийской империи. Как мы знаем, одним из столпов иконопочитания, защитника икон, был знаменитейший богослов Иоанн Дамаскин,
который был, между прочим, первым министром у халифа в Дамаске. И его враги его очернили, было подложное письмо, согласно которому Ян Дамаскин вступил в сговор с византийцами, чтобы те захватили Дамаск, и по приказу халифа, так говорит легенда, отрубили правую руку вот Иоанну Дамаскину, но потом Святой Отец у себя в обители, получив вот отрубленную свою руку, молился перед образом Пречистой Девы, и случилось чудо. Чудесным образом отрубленная рука стала на свое место. И в знак вот этого чуда, в благодарность, он и присоединил изображение вот этой своей правой руки к иконе, перед которой он молился, и таким образом, как говорит опять же легенда, и возник этот иконографический тип Божьей Матери Троеручицы, весьма почитаемый на Руси. А вот эта прекрасная икона с этой великолепным окладом, мы видим здесь и серебро с чудесной гравировкой, и вот эти элементы украшения из полудрагоценных камней, из жемчугов и бисера. Это ярославская работа, 1830 год. Но что самое любопытное и самое интересное, на задней стороне иконы есть надпись владельческая «Матроны Федоровны Соболевой в Ярославле». И сейчас, если мы отправимся в Ярославль, в Ярославский художественный музей, мы обнаружим там портрет этой самой Матрены Федоровны Соболевой кисти Николая Мыльникова. Она была женою крупного купца ярославского из семьи Соболевых, которые вели торговлю винами по всей Руси. Вот такой замечательный предмет, такая икона, которая к нам пришла вот от этой русской купчихи и наверняка набожной русской женщины.